Rebound, Martinez. Steal. Steal. Jake. Wala. Rebound, Michael. Pass to Roby. Tinira na. 2 points. 2-0. All 2. Happy New Year. Salamat. Next year ulit. Salamat. Najib. Happy New Year sa inyo. Ingat sa pag-uwi. All 2. Lobby. Malakas. Martinez. 2 points. 4-2. Wala. Iba. Cortizano. Jake. 2 points. 6-2. Nagpapabugbog pa yung mga bida. Still. Two points. Managin sa mga bata. Lucky bounce. 8-2. Wala. Offensive rebound. Maon. Short. Natuwan. Nari ko dyan, tatakbo. Martinez. Rebound. Number 8. Pass to number 10. Pass to number 26. Gago ba yun ah? 5 points yun ah. Hirap eh. 6 points. Binali. Hirap yun eh. Sa tuwid yun eh. 8-4. 4. Short. Rupees. Step up 3. Wala. Rebound number 8. Offensive rebound. Hindi nakatawag. Good. Martinez. Libre sa 3. Wala. Rebound. Number 18. Pass number 26. Ugat niya board. Narinig ko ah. 10 points yun ah. Yun lang. Binawi ng 3. 11-6. Dahil mo rin ito ah. Naina mo kasi ito nakalagay. Naangiw eh. Kaya natin ah. Gineli ah. Gineli. Dami. Default. Nakalit ka lang ng pasok eh. Pasa yun eh. Tupo. Wala. Iwan number 18. Number white. 3 points. Number white. Saka number white. Number white na lang. 39. Number 5. Tayo, matangay. Tangan na. Pang ano yun eh, pang bukas yun eh. Diyan po. Grabe amoy niyan po tangan. Pati bahay nila yun, no? Buong bahay nila amoy yan po. Kagaling lang mo, stop ball siya. Kala ko eh. Ayan eh. Yung pangano sa lamok. Stop ball siya, ganyan. Yung pang ano, Ay, dyan. Oo, buong bahay ganyan yun. Ubus talaga lamok eh. bomba ng dengue gago. Isa na lang, alamang. 13, 12. Ano yung uso ko ako eh? Kaya nga. Wala ni effective. Parang ano yung pag kumakain tayo sa gilid. Nahuli. Last 5 minutes. Change court. Pag na-shoot. Number 1. Rest ulit. Sayang. Number 8. Pass. Number 18. Yung score, Change court.
Change. 15, 12. Hindi kayo sinupal, no? Kaya yun eh. Dito walon eh. Okay, konta na daw. Nakadalawa na kanina eh. Abigo. Offensive rebound. Binalik. Ang grabe. Uy. Uy, buta. Buta. Bang, wala pa rin. Rizano, siya naman, tira 3. Umahon. Rebound, number 8. Number 8. Sinutok na. 2 points. Isa na lang. 15, 14. Number 8. Step back 3. Martinez. Uy! Ginelis! Rebound, wala. Malakas. Umiikot eh. Uy! Lamang isa. 10 points yun ha. 16, 15. Nagalit yung si coach eh. Jake, now ready. Number 8. 5, 4. Ay, wala pa ba? Grabe, bilis ng mga bata ah. Tatlo. Lamang na lang 3. 18, 15. Number 2. 4, 3. Wala. Iba, number 10. Pass to number 18. Nick, 4, 3. Short. Iba, number 5. Last 3 minutes. Jake, i-layup na. 2 points. Isa na lang. 18, 17. 2 minutes, 50 seconds. Number 10. Tatlo. 20, 17. May scoring ah. Agoy. Good. Aray ko. Parang ako hinahirapan sa'yo ah. Number 1, 4-3. Offensive rebound, number 10. Wala number. Number 8, 4-3. Rebound, number 10. Taas na balon nun ah. Lawang na, 5. Last 2 minutes. Ang 2 minutes na ito, ayatin sa inyo ng Gempo. Pasok, Andres. Dalawa na lang. 22, 20. Good. Ayan, may shot clock na yun ha. Shot clock, 20 seconds. 1 minute, 40 seconds. Number 10. Pull up jumper, wala. Rebound, number 8. Pinasa sa kalaban. Hindi nagkaintindihan. Number 10, 2 points. 4. 1 minute, 20 seconds. Malakas. Rebound, number 1. Pass to number 18. Uy, ayun na, pumasok ng tuluyan. 7. 1 minute, 3 seconds. Jolens. Number 18. Wala tuloy yung pulso. Isa pa. Parang may galit yung pasa. Parang nabulit pa. May sama ng loob ah. 5. 25 seconds. Dong bang. Uy, pasa pala. 15 seconds. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, 3, 6, 9, 11, 14. Nalawbat na.